Daghang mga tao, mga igsoon nga wala makasulod, wala nakaangkon og kapahulayan, nga naman kaysa lang pagduol sa Ginoo, gidalagya po nila ang kibug-aton. Di ba sa isaad sa Dios sa Mateo chapter ito nga, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Di ba saad sa Dios og pahulay? Pero nga na may mga tao nga gibutan diya sa Hebrews chapter 4 verse 6 nga wala sila makaangkon og papahulayan. Tingali nakainomdom mo last time katong gi-illustrate na ako. Kay usa ka bugtot mga igsoon nga nagpas-an sa iyang gidala. Ug unya pag-abot niya mga igsoon, ni para siya series. Pag para niya series, ipasakay siya. Dahil pag-abot sa taas, iya ra gyapon gipas-an ang iyang gidala. Do you think nakapahulay siya? Wala. Sama na nagyapon sa tong pagduol mga igsoon, munang di ta makaangkon sa kapahulayan tungod kay ato nagyapong gi-pas-an ang atong palasonon. Kinsa man dapat ang mupas-an ani? Dili ikaw, kundi si Jesus. Muna mga igsoon nga sa langtod nga pagkasulti, ang kalibutan karon, perting pagka-enjoya karon nga nagsaulog sa madaugong pagsulod ni Kristo dito sa Jerusalem. Di ba? Pero pag-abot mga igsoon, pagkahikla mga igsoon, niabot ang dagko kayong unos mga igsoon sa kinabuhi, ang istorya sa diyang gilansang na si Jesus Christ. Wala na ibisan kinsa nga niapi niya. But hinunuwa, almost 90% persecuted Jesus Christ. Nga maoy nagpa-abot dito sa pagpalansang dito sa cross sa Kalbaryo. Most of ni mga igsoon, muna dili ang tanan, dunay pipilarang di ay ang makasulod o makaangkon sa kapahulayan sa Dios. Nas verse 16. O sa gisulti sa verse 16. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya. Right? Ang grasya mga igsoon kanunay nag-imbitar sa mata ko sa usa kanato nga sa panahon nga masipyat ta, koreksyonan ta, tudluan ta para ang atong relasyon sa Ginoo, ang atong connection sa Ginoo magpabilin diha sa presensya sa Dios. Muna importante kay muduol ta sa Ginoo kay nga naman usa kini ka kinaiya. Usa ka attitude nga gitudlo sa atong Dios aron nga ang ato ang relasyon sa Ginoo ma-preserve. Di ba? Kita ma-preserve gani ba nga nadili yun mawala mga igsoon, mauna nga ang pulong sa Ginoo nagtudlo yun nga once anak na ka sa Ginoo, you will be called a son and daughters of God. Anak na gyud ta sa Ginoo. Muna ang tanang mga anak kinahanglan adunay pagsunod, obedience mga igsoon sa pulong sa Ginoo. Dunay nako kayong pangutana mga igsoon kanang Hebrews chapter 4 verse 6. Ang kaluwasan ba mawagta? Ang kaluwasan ba mawala? Ang kaluwasan ba mawala ba sa tao? Human siya mituo sa Dios. Labi na kung nihimo na siya o pagbautismo. Labi na kung ni pailalom na siya sa pagbautismo sa Dios. Mawala ba? Lantaw na ito mga igsoon na kining bersikulo duha lang ka address ani. Pwede duha ka address. Kinsa mag-i-addressan ani mga igsoon? Is it katong tao nga nituo na sa Dios? Nga nakaangko na sa pugmas Ginoo? O katong tao yun nga pag yun makaduol sa Dios? O katong mga tao nga niduol sa Dios pero ang ilahang transformation sa utok lang. No? Unya ang kasing-kasing ba matod pas mga Hudiyo wala na tuli. Kung saan wala na tuli gani? Wala na circumcise ang kasing-kasing. Right? Muna mga igsoon nga kini mga tawhana duha lang yun ni. Is it ang usa ka tawo na nailalom bas palangon sa Dios or ang usa ka tawo na ilalom sa grasya sa Dios? Asa man ta aron? Law, balaod or grace? Grasya. Muna mga igsoon ato una-unaon kay ang kaluwasan dili gyud wak bawi ang Dios. Dili uwak bawi ang Ginoo.
Once nagihatag na niya nimo, dili na niya pwedeng kuhaon. Di ba? Tungod kay gitandog sa ang kasing-kasing sa Ginoo, gikomo tungod sa usa ka tawo nga miduol sa Ginoo, di ba? One sinner will come to God. Mag-unsa gani ang langit? Magmaya ang langit sa usa ka tawo miduol sa Ginoo. Unya, bawion di ay sa Dios. Salvation is irrevocable, cannot be revoked. Dili mawala mga igsoon. Nganong mawala man? Kung ikaw o ako gitawag na sa Ginoo, forever na nimong, mura ba ka na bang, kanang patik na ba? Para sa Holy Spirit. No? Para sa balang Espiritu, patik na siya nato, para nga bisan asa ta, naa ang kaluwasan sa Ginoo. Amen. Palapakan nato siguro. Kung nga, dili nato madinay mga igsoon, naagyod kanunay ang pabor sa Ginoo. O bao ka na siya, ang manifestation na ikaw adunay kaluwasan sa Ginoo. Muna, ang problema lang diha, kung naay mangutana ninyo, luwas na ba ka? Mingon ka, usa ka ha? No? Mangutan ba, usa ka ha? Luwas ba ka ha ko? Right? No? Wala ba kasiguruhan ang akong kaluwasan? Mingon dayon nga, usa ka estudyante kung gingon nga, ayo, luwas na ba ka? Mas imong kamatayon? Naay usa nito ba nga dili? Pero nakatapusan na ginito ba nga, no, because my faith is not enough. Ano ba? Kaya nga naman, ikaw mo'y nag-grab sa kaluwasan nga ang Diyos may naghatag, di ba? Jesus, ang Ginoo may unang naghatag, dili kita mo'y nangayo. Siya mo'y mismo mga igsoon niya, kining kaluwasan, dili ni siya will sa usa ka tawo, kundi will ni siya sa Dios. Kusang gihatag mga igsoon, kinsa man ta mo balibad mga igsoon. Hallelujah. Kinsa ta mo balibad sa gasa sa Dios. Let us always mga igsoon kaning gitawag nato understanding, no? Ato ang sabton, no? Understanding the let us understanding God's desire for relationship. Muna ang pangutano lang nato, stable ba gyud ang atong relation diha sa Ginoo? No? Stable ba atong relation sa Ginoo? Na? So kung stable ang relationship sa Ginoo mga igsoon, dili ta magpanuko. Muna gitawag nato, dili magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios. Unsa man ang trono sa Ginoo mga igsoon? Nadiha ang mga panag-awit. Still mabati nato ato makaplagan ang trono sa Ginoo sa panahon nga mudayeg ta sa Dios. Bisan outside or inside the church, bisan dili panahon sa adlang Domingo mga igsoon, we still can feel the throne of God. Trono sa grasya mga igsoon. Trono sa pagdaig. Pwede kita mo awit, oh la 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 la, ang trono sa pagdaig. Ang trono, dili trono sa pagdaig dahil sabi natin. Sayo ang lyrics. Abi na kung trono sa pagdaig mo di ay. Okay. Muna dito magpanuko mga igsoon sa pagduol sa trono sa Dios. Nga naman, atong makita diha, naa ang grasya. Na? Kung saan ang grasya mga igsoon, pabor nagihatag sa Ginoo nga atong nadawat, kinahanglan dawaton nato. Example ka ng gasa na kay gift mga igsoon, labi na kay graduation na karong Martes. Na ang uban naka-move on na, naka-recognition na, nakadawat na sila mga gift. Insulto kay sa hatag igsoon, kung muhatag unay mo gasa, unya di mo dawaton, madahag diri madawat, imposible po didawaton. Gasa na guna. Di ba? Mauna mga igsoon nga kung ang grasya, gift sa Dios mga igsoon, unwrappable gift, muna nga di ta magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, din ana ang grasya. Naapagiging pagkapin, ako ginang-highlight, dinha madawat nato ang kaluoy o ang grasya nga atong gikinahanglan. We need mercy and grace from God. Kinahanglan tag kaluoy o gugmas Ginoo. Kay kung wa pa o di pa maluluyon ang Dios, hagbay ra ta igsoon, wala ta dinis kalibutan. Daghantang mga butang nga wala nato mapahimutki ang Dios. Daghantang mga pagkulang sa Ginoo, bisan gani ako mga igsoon. Hallelujah. Apan tungod sa kaluoy sa Ginoo, tungod sa grasya sa Dios, pabilin siyang nagpaabot sa imuha. Wala nagpasabot nga ato alang kanunay pasakitan ang Ginoo. Wala nagpasabot nga
kanuna ito ni buhaton, naarap bitaw ng simbahan, maluluyon bitaw ang Dios, grasyahanon bitaw ang Ginoo. Dili pod ingon ana. In that way, ni anang paagi ato na usab gabusaran ang pagkamaayo sa Ginoo. Muna mga igsoon mo nang niingon diha ang Hebrews chapter 10, dili nato undangon ang nabatasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Kita mga igsoon, igo na bagitang gisunod. Nibanos lang kita sa gibuhat sa uban. Advice, nagtambag, na di nato undangon ang nabatasan sa panagtigom. Tungod kay naa diha, madawat nato ang kaluoy o ang grasya na atong gikinahanglan mga igsoon. Gawas ana mga igsoon, gawas nga atong sabton ang pangandoy sa Dios sa atong paghigala, sa atong pagrelasyon sa Ginoo. Kay kung walay relasyon ang tao ang Dios mga igsoon, He never cares kabahin sa spirituality. Kung walay relasyon ang Dios o ang tao mga igsoon, bisag unsa na lang buhaton sa tao, kay nagtuo siya, kaya niya. Di ba? Violation dito, violation diri, corruption dito, corruption diri. Tungod kay wala siya dakong kaangkla sa Ginoo. Wala siya connection sa Ginoo. Bisan gani sa mga pagtawag, wala na. Nga atong hinumduman nga ang Dios duol ni atong mga taong nagtawag kaniya. Mo ni saad sa Dios. So unsaon na to pagtawag kung wala tay relasyon sa Ginoo? Walang importante nga sakto na to ang relationship sa atong Dios, sa atong manluluwas, kay kining relasyon mo ni siya magdala hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Then, kitang tanan gipang-invite ta, kitang tanan mga igsoon gidanita, kitang tanan gitawagan ta, kitang tanan mga igsoon gipahibalo ta, kitang tanan gihatagan ta importansya. Ayaw pag huna-huna nga wala ka sa huna-huna sa Dios. Ayaw pag ingon nga ikaw gipasagdaan ka sa Ginoo. Ayaw pag sulti tungod kay ang Dios wala gyud na mo. Bisa na lamang sa una-una, wala yung kapasagdi sa Ginoo. Hallelujah. Ikaduha mga igsoon, gawas na kita gipang approach sa Dios, kundili naay gitawag din mga igsoon sa verse 18 hangtod sa verse 21. Kaning gitawag nato the contrast of locations. Unsa man ang mga lokasyon nga gisgutan sa verse 18 hangtod sa verse 21? Kaning duha, kaning gitawag nato Zion, kani siya is Mount Sinai o kana siya Mount Zion. Right? Duha ka bukid nga gisgutan sa Bible sa Old Testament. So unsa man ang impact sa Mount Sinai sa atong pagkakaron o Mount Zion sa atong pagkakaron? Lantaw na to mga igsoon kaning gitawag og Mount Sinai. Dito na porma mga igsoon nagsugod ang 10 Commandments nga gihatag sa Dios pinagi kang Moises. Muna gani nga gipatungas siya dito sa bungtod dito sa burning bush. Nakigsulti ang Dios kaniya dito. O hinumdumi nga ang kinaiya sa Ginoo sa unang panahon nga kung makakita ka bisan gani sa anino sa Dios, di jud ka mabuhi. Na? Kung makadungog ka sa tingog sa Ginoo, di jud ka mabuhi. Mo nang diri sa verse 18, niingon diri siya nga wala ka mo muduol.